صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الفاتحة على النبي وآله. آمين. الرحمن الرحيم الكريم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الحياة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات ويا دافع البلايات حل المشكلات أخذنا يا إلهي إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الخير والعفو منكم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وصل بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وارضاني صابا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وارضاني سلالا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وارضاني مشاريع. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. اللهم صل على
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Mwenyezi Mungu na malaika zake zomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu na malaika zake zomswalia mbali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Les enfants, vous comprenez ou pas? Non, vous comprenez pas là, c'est dommage. Dieu, Allah et son prophète prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui? Allah et qui? Et ses anges. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont me dire, Ya ayyuhalladhina amanu, hewanyu, hewasi watu wa amini, hewanyu watu wa amini. صلوا عليه وسلموا تسليما. هل نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. سكيفتي هواني وتماميني ما كم سبني هواني وتماميني مزيد رامبياو هواني وتماميني وفول كرايا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلموا تسليما. ما شاء الله. كانت ولادته إيذانا بانتهاء عهد كان يسوده الكفر والجهل والظلم والعدوان وانتشار الفحش وغياب الفضيلة ومكارم الأخلاق. يحل محله عهد الإيمان والنور والعلم ومكارم الأخلاق. فكان بحق كما وصفه ربه إذ قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادات والسيدات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Abasa o harisa barnamaji yetu na wo atopresente o barnamaji yetu de mwananyasi ajilwa naona jina la Zu. Tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Iswandisa mabarnamaji yetu na mwananyetu Abdussamad. Tafadhali. Abdussamad ajisoma chini Zu. Qur'an. Wakati Qur'ani somao au wakati marongozi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarongolao yo risa amayo chongo nziro mtofanya chongo yangina. Lorsqu'on entend le Coran, lorsque quelqu'un lit le Coran ou lorsque quelqu'un dit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut, et c'est une obligation, être attentif. Il faut être attentif et écouter. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفض على عباده نعمة وكتب على نفسه رحمة وأشهد أن لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب لا على الأحد عن فضله ورحمته ولا طمع في الفوز الجنة إلا بالعفو والمغفرة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة العاملين
ومحاجة المسالكين وحاجة على عباده أجمعين. بعده للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا والحديثة هادية والكتاب مبينا وفي المروة الساعية وبالمعروف الأمر وعن المنكر النهي. أما بعد، إخوان المسلمين، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في المحاكم الكتاب الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. Et récite le Coran lentement et clairement, sourate 73, verset 4. Ce qui signifie aussi l'état d'huile des lettres de la connaissance des arrêts. Voilà quelques exemples d'une récitation de Coran lentement et clairement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الله أكبر. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله أكبر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الله أكبر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الله أكبر. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. تكبير. الله أكبر. تكبير. 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 الله أكبر ولله الحمد. Sirongoma wanatsa watu na wankurajewe wamtsimweloni wanatsawani na wankurajewe wakati kao mwananyasi mwana watu asomwe Qur'an na rimhimeri mwankurajerishibiwe. Allahu Akbar. Takbirullah. 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 Basi mwanamtsawe rongwajini warattilil Qur'ana tartila. Mtamosoma Qur'ani
natulie kasafilie mtamola bwana mwezi mtikavingi uficho mtasla bwana prefem katochivinga haraka mtamola bwana mwezi Mungu natulie ala kuefete haadabu na masaha amwela yoka mzuri mtamola bwana mwezi Mungu mtala kwa hali sharabu wa mtala bwana wae usome Qur'an. Ça fait marhaba, merci beaucoup, tu fais l'honneur. Quel honneur. Et j'encourage à tous les enfants qui vont passer de ne pas stresser, d'accord? Vous allez vous appliquer et vous allez réussir, d'accord? Et je rappelle aussi les mamans, les papas, même si c'est pas votre fille, votre fils, encourageons nos enfants. C'est comme ça que l'an prochain, ils auront le courage d'apprendre davantage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, Kyliana, vas-y. Elle est courageuse en plus. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shahri swadri wa asiri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sourate 1 Al-Fatiha, prologue ou ouverture. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masha'Allah. Asumufiche kasumufiche. Asumufiche. Tena isawi. Rakamaliza. Vas-y, continue. L'entourage d'Allah, Seigneur de l'univers, le miséricordieux, le très miséricordieux, Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous appellerons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin que tu as comblé de faveur, non pas ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Le musulman doit être aimé à la madrasa. À la madrasa, le musulman apprend à adorer Allah et à le remercier. Il apprend aussi à propos des prophètes qu'Allah a envoyés sur terre. Il apprend aussi à avoir une foi solide en Allah et toute chose bonne ou mauvaise vient de la part d'Allah. Il apprend aussi comment contenter Allah. Il connaîtra aussi ce qui lui rend Allah mécontent. C'est pour cela que tu dois toujours être prêt à venir à la madrasa. Tu dois bien apprendre à la madrasa et ensuite bien réviser à la maison. Masha'Allah. Takbirullah. Naikade sharabu. Asisoma. Naikade shizungu. Asisoma. Sasura shoma sura shmaurega. Bisikira mamta iba shmaurega ha. Oye lewa. Ça fait félicitations jeune fille. Bravo à toi. Ah baba itu. Narimfereshe baba wangu wacha. Narimfereshe na hao wanaomba wana nyahe huo na mahe namjera ha. Njera wana watu kiasi wa vagao. Maana mtu vaga wakati kwa mnafanya mtongo njema. Mashaallah. Par contre, les enfants, on va partager à la fin, Inch'Allah. On partage. D'accord? Masha'Allah. Partager. Masha'Allah. On va poursuivre avec le faire Neymar. بالله من الشيطان الرجيم
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Takbir! 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 Tu as beaucoup de cadeaux, c'est ça? Est-ce que tu es contente? Oui, Tu es contente? Parce que tu as beaucoup de cadeaux, c'est ça? oui, Est-ce que l'année prochaine tu vas venir encore? je sais pas. Est-ce que tu veux venir l'année prochaine? Oui, Mono, Madame Saoulou est à Hataka ambaye ni mchongo nzuri zile cadeaux zile kama ambaye ni mchongo. Ça fait jibu wa forever. شكرا mwananyatoro lainun aliyatafadhal mashkur lainun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي عليه الصلاة والسلام أما بعد. Sura 98 Albania la preuve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم صدق الله العظيم. بارك الله فيك. تكبير الله. تكبير الله. تكبير الله. Surat 98 Albania la preuve. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de mépreuve jusqu'à leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions du règle du parfait. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que leur preuve leur fut venue. Il leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, de voir un culte étudié, d'accomplir la salade et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs auront au feu de l'enfer de demander d'un mouvement de toute la création sont unifiés. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les attentes de ces jours sous lesquels coulent les roseaux pour les demeurer. Éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Takbir. 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 Masha'Allah. Alors, juste avant d'appeler l'élève suivant, ça fait partie des élèves qui se donnent, qui ont envie de montrer. Vous voyez à quel point le Coran peut transcender l'âme. On ne se rend même pas compte, mais c'est énorme. Le travail qu'elle a fourni, c'est maintenant qu'elle lâche la pression. C'est très bien, machallah. Allah te rajoute, Inch'Allah. Inch'Allah. On continue? Awal sendelea nambani. Continue mabarnamaji yetu na mwananyetu Aisatu. Mwananyetu Aisatu falyatafaddal mashkur. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Donc on
On écoute notre sœur Aïssatou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sourate 3 Al-Imran, la famille d'Imran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha fakirun wa nahnu aghniya. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم. Takbir Allah. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons leurs paroles ainsi que leurs meurtres sans droit des prophètes et nous leur dirons goûtez au châtiment de la fournaise. Le savais-tu? Le musulman doit toujours être bon avec tous ceux qu'il connaît, surtout avec ses voisins. Tu dois traiter tes voisins correctement même si eux sont méchants avec toi. Quand tu fais à manger, pense toujours à ton voisin. Quand il est malade, va lui rendre visite. Quand il a besoin d'aide, va lui donner un coup de main. Ne te querelle jamais avec ton voisin. Respecte tes devoirs envers ton voisin même si lui ne le fait pas. C'est Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné d'être toujours bien avec ses voisins. Si tu fais cela, tu auras beaucoup de récompenses de la part d'Allah et tu obtiendras le paradis, Inch'Allah. Le savais-tu? Un musulman doit être respectueux envers toutes les créations d'Allah. Tu dois respecter toute forme de vie et ne pas lui faire du tort. Tu dois respecter les animaux et ne pas les maltraiter. Si tu as un animal de compagnie, tu dois bien le nourrir et t'occuper de lui correctement. Tu ne dois pas gaspiller et tu ne dois pas utiliser ce qui n'est nécessaire, surtout dans la nourriture. Tu dois remercier Allah pour tous les bienfaits que tu possèdes. Si un musulman tue un animal ou quelqu'un sans même raison valable, il aura à rendre compte le jour du jugement dernier. Si tu veux faire plaisir à Allah, tu dois toujours être bon envers toutes ses créations, humaines, animales ou végétales. Le savais-tu? Lorsque tu rencontres un musulman, tu dois le saluer. Les musulmans ne se saluent pas comme les gens se saluent. Les musulmans ont une salutation spéciale. La salutation du musulman est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Celui qui se salue en disant simplement Assalamu alaikum aura 10 récompenses. Celui qui se salue en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi aura 20 récompenses. Celui qui se salue en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aura 30 récompenses. La traduction de cette salutation est que la paix soit sur toi ainsi que la grâce d'Allah et ses bénédictions. À chaque fois que tu rencontres un musulman, tu dois donc le saluer avec la salutation des musulmans. Le savais-tu? Chaque être humain va mourir un jour. Après la mort, Allah te redonnera la vie. Cette vie sera une vie éternelle. Chaque être humain sera ensuite jugé par Allah. Les bons iront au paradis et les mauvais iront en enfer. Le musulman croit au paradis et à l'enfer. Celui qui aura obéi à Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ira au paradis. Celui qui aura désobéi à Allah et son messager ira en enfer. Dans le paradis se trouvent tous les plaisirs et les envies que tu puisses imaginer. Dans l'enfer, il y aura des châtiments et des punitions très douloureuses. Le savais-tu? La salat est une obligation pour chaque musulman et musulmane. Chaque musulman doit faire 5 prières tous les jours. Celui qui sera régulier dans ses salats, Allah
le récompensera énormément. Sa récompense ultime sera le paradis, Inch'Allah. Celui qui négligera ses salahs, Allah le punira sévèrement et devra passer par l'enfer. La salah est un très bon moyen d'attirer les grâces de la part d'Allah. La salah est l'adoration la plus importante aux yeux d'Allah. Les 5 salahs de la journée sont Fajr, Zohur, Asir, Maghrib, Isha. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Qu'Allah te récompense et fasse que tu accumules encore beaucoup plus de ilm nafi, Inch'Allah. Le suivant, Inch'Allah. Bravo pour le travail que tu as fait, Aïssatou. Tu le mérites, Inch'Allah. C'est bien. Est-ce que Rahma après Bismillah, ya Allah, symbolique ya manajasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wassalam. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Masha'Allah, Masha'Allah. Suivant. Qu'Allah te récompense, fasse en sorte que tu apprennes encore et encore. Ahor symbolique à Lunga Qui se prépare, Ryan. Ryan, est-ce que Ryan est là ou pas? Oui, Ryan, tu te prépares, tu vas devant le micro. Salam alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que Inès est là? Il est là. Voilà, Inès à toi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allez, on écoute Inès. Bismillah Inès. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, car Dieu le très miséricordieux, dit il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Soit là qu'Allah roulant ainsi.
Tu pars pas tant que tes parents ne sont pas venus là, Inch'Allah. Faut l'encourager, Inch'Allah. MashaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. On va continuer avec notre sœur Naïla. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة 111 المثل في تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أمانة في جيدها حبل من مسد que périssant les deux mains d'un vulnérable et que lui-même fait ni ce qui a esprit. Écoutez les autres. Brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, a sorti une corde de feu faite d'un or noir. Takbir. 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 Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Suivant, Inch'Allah. Notre sœur Lydia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Surat 110, An-Nasr les secours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Maintenant, de tous miséricordieux, très miséricordieux. Pour les garçons. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le bon accueillant au repentir. صدق الله. تكبير. تكبير. ما شاء الله. تكبير. تكبير الله. الله أكبر ولله الحمد. Il faut les encourager les enfants. Il faut les encourager. Suivant. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi. Mais Masha'Allah, Pathé, il fallait dire que c'était toi. Masha'Allah. MashaAllah, MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi. Masha'Allah, Masha'Allah. MashaAllah. Tu mérites plein de cadeaux, Pathé. Plein de cadeaux, Masha'Allah. Masha'Allah. Masha'Allah, Pathé. Aminata, tu te prépares
pendant que la star internationale a pour la Kadozahi parce que à ce mot, voilà tu wish. À Tikaza, voilà tu wish. C'est qui Aminata, est-ce que tu es prête? Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallim. Nous t'écoutons, Aminata. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal inna lisana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bihaq wa tawasaw biswab. صدق الله. تكبير الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Nasra, prépare-toi. Mwenyezi Mungu na ubariki, ajalie mesoho usomeraha nyingira na babu, abariki na wahuta, abariki na wahusomeza, abariki na pia watu wahudhuria lobani, abariki na wao watu wenza wake bani bekawasi, abariki na wao watakawapara malifikira mbawaje be kama wao Waislamu. Mwenyezi Mungu awabariki. Adunga Suivant.